lamma sa'altuha لا المثال بعده قبل الأخير lamma akhbarnaha an najahiha idza hiya tasim تبتسم ضاحكة. Nah. Saat ku beritahu tentang kelulusannya, tiba-tiba dia tersenyum lebar. طيب لما إذا تفضل المثال الأخير. Lama sa'altuka man abniha al-faqir idza hiya tabki hazinatan. Saat kutanya tentang anaknya yang meninggal, tiba-tiba dia menangis. Nah, lama إذا لما إذا لما إذا. تفضل الآن أستاذ نبدأ منك. آتنا مثالا آخر. Lamma jitu ila baitiha idza hiya tadribuni. إذا هي تضربني. مثال غير لذيذ. لما جئت إلى بيتها إذا هي تضربني. Kama sahabat. لكنه yang sahih. Lamma ja'al ustad idza hum yaqumun. Nah, lamma ja'al ustad idza hum yaqumun. Begitu ustaz datang tiba-tiba mereka berdiri semua. Tafadhali ustaz. Lamma qara'tul Qur'an idza sami'tul adhan. Lamma qara'tul Qur'an idza Sami'tu sami'tu al-adhan. Saat saya ngaji tiba-tiba saya mendengar adhan. Baik, tafadhali ustaz. Lamma akaltu idza hum yaqulun. Lamma akaltu idza hum yaquluna ma'iyya. Ketika saya makan, ya tiba-tiba mereka juga ikut makan. Ida lama Lamma nasyartu libas. nasyar menjemur. Baju. Kayak menakul bila Rabiah menjemur. Jaffaftu. Idza jafaftu libas. Wa idza nazala samatu. Lamma jaffaftul malabis idza nazala al-matar. Walakin idza ra'ayna huna idza ta'ti ba'da idza dhamair. Dhamair. Baik, tafadhali. Lamma kasartu syu'an idza dia taqdimu. Idza lamma Kasartu syu'an. nam lamma kasartu as-sahan, ketika saya memecahkan piring, idza hiya taghdabuni atau taghdab minni atau taghdab alayya ghairil maghdubi alayhi. Nah, idza hiya taghdab minni. Idza hiya taghdab. Saya memecahkan piring, tiba-tiba dia marahiku. Lamma rakibat Fatimatu al-Hafilah idza dia saqatat 'ala al-ard. Lamma rakibat Fatimatu Rakibat al-Hafilah. al-Hafilah idza hiya saqatat alal jadwal bis. Hafilah. Ustaz, fadhal. Bisa. Lama nazartu Zaidan idza hiya tabassam. Zaid. Nah, lamma nazartu ilaihi idza huwa tabassam. Satu memandang dia, tiba-tiba dia tersenyum. Lamma talabtu minhu an huda idza huwa yudhi'un. Nah, yadfa. Nah, lamma talabtu minhu an-nuqud idza huwa yadfa yu'tini.
لما أخبرت أخي بحال اليوم إذا هو يفرح. لما أخبرت أبي بحال اليوم إذا هو لما نمنا أثناء الليل إذا الشمس قد طلعت. كيف أثناء الليل الشمس طلعت؟ كيف الشمس طلعت في أثناء الليل؟ ليس بطول النوم. إذا استيقظنا من النوم إذا الشمس قد طلعت. Ketika kami bangun, tiba-tiba matahari sudah terbit. إذا طلعت يعني في الوقت الذي استيقظت منه. جميل. طيب نكتفي بهذا. نعم. هل هناك سؤال لهذا الأسلوب الثاني قبل أن نأتي إلى الثالث؟ بالآية. نعم. هناك أنماط تعبيرية كثيرة جدا قد نجد مثل ما قلت، ولكن هذا نمط تعبيري يعني نستفيد كما هو ورد في الآية. في الآية تأتي بعد إذا ضمير، إذا هو، إذا هم. هل يستوي بين لما وإذا في هذا القضية؟ Ya mungkin min haitsul ma'na qarib, walakin طبعا والقرآن يستخدم النمطين الأسلوبين. القرآن يستخدم الأسلوبين. نعم. نحن لماذا لا نستفيد من كليهما؟ نستخدم الاثنين. أظن Ustaz أن استعمال إذا يدل على زمان المستقبل. Zaman mustaqbal إذا جاء يدل على زمان المستقبل. لا هذا لا يتقيد بالزمن لأن هذا شرطية، جملة شرطية لم يحدث يعني الشرط لا يتقيد بزمن. نواصل. ما يقرأ هذا؟ أستاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كشفنا عنهم فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Baik. Warada fi tarjamah kalau andai ana ghayyartu qalilan. Andai pasti. Nah, walau kana andai, nah ba'da dzalika pasti la. Namun ta'kid. Nah, idan an-namtu ta'biri huna andai titik-titik pasti. Nah, iqra'i al-mithal al-awwal. Lau kunta ta'rifu ma fi qalbi la'araftika uhibbu. Terjemah. Andai kau lihat isi hatiku, pasti kau tahu betapa aku mencintaimu. Maka min al-lughah al-Qur'aniyah ila al-lughah al-Arabiyyah. Lau kunta ta'rifu ma fi qalbi, lau kana yani asbah lau kuntu, lau kunta, lau kunti, lau kuntum, lau kanu, lau kunna. Nah, hadhihi taghirat. Nah, nataqayyad bima warada fil Qur'an. Ba'da lau ja'a kana. Nah, lau kunta, andai kamu ta'rif ma fi qalbi. Nah, يعني أظن هناك أخطاء في هذا المثال. الصحيح لو كنت تعرف ما في قلبي لعرفت، ليس لعرفت. هذا ما قاله المرأة للرجل. لعرفت ليس لعرفتي. لعرفت كم أحبك. أو إذا قال الرجل كيف
كيف تكون الجملة إذا كان القائل رجل؟ لو كنت تعرفين ما في القلب لعرفت كم أحبك. طيب المثال بعد ذلك. لو كنت مجتهدا في الدراسة لنجحت كما نجح الآخرون. Andai aku belajar dengan sungguh-sungguh, pasti aku berhasil seperti mereka. لو كنت مجتهدا. لو كنت مجتهدا في الدراسة لنجحت كما نجح الآخرون. لو كنت لا. Nah, wasit? لو كان سأفرصه تأتي مرة أخرى لأحسنت استغلالها. Andai kesempatan datang lagi, pasti memanfaatkan sebaik-baiknya. Lau kanatil fursa kanat ya. Kalau kesempatannya datang lagi, pasti kumanfaatkan sebaik-baiknya. Tafadhali. لو كان معي ما يكفي إلى مبلغ لاشتريت الكتاب. Nah, lau kana terjemah tafadhali. Andai aku punya cukup uang, pasti kuberikan buku itu untukmu. Ini mana ma indahu ma yakfi min al-mablagh. Nah, wa mashtara al-kitab laha aw lahu. Lau kan. Baik, al-mithal al-akhir. لو كانوا مدركين ما العربية من أهمية لتعلموها لإجادتها. Terjemah. Andai mereka tahu pentingnya bahasa Arab, pasti mereka belajar untuk menguasainya. Lau kanu mudrikina ma lil arabiyyati min ahammiyatin la ta'allamuha li ijadati. Ma'na dzalika haula la yudrikuna ahammiyat arabiyyah wa la yata'allamuha li ijadati. Fahimna? Baik, nuridu an nata'akkad min annana fahimna min khilal al-amthil. Ustaz, nabda minka. لو كنت شجاعا لذهبت إلى بيتي. Lau kunta syuja'an la dhahabta إلى بيتي. ila baiti. Lau kunta syuja'an la dhahabta anta mukhif. Kalau kamu berani, ayo ke rumahku. Mana satafal? Lama dhahabtu ila baitihi idza huwa yaqtuluni. Idza huwa yadribuni. Kalau yaqtuluni enggak bisa. Idza qatalaka kaifa ta'ti bil mithal. Fadal sa. Laula anta لو كنت تمارس وتعود عادة تكون عربية لا تكون عربيا. Oke. Lau marasta, lau kunta tumaris al-arabiyya لا تكون عربيا. la takuna arabiyya. La takuna arabiyya. Jamil. laula anta ya ustaz la kuntu jahilan. La hada sayati mithal akhar bi hada. Lau kana. Ba'da lau kana. Lau kuntu tamshi daiman la tashkura Mut'ibad. Mut'ibad. Nah. Lau kunta tamshi daiman la tash'ur bita'ab. لو كنت تعلم طعم هذا الطعام لأكلت كثيرا. Lau kunta ta'lamu hadha at-ta'am, muddata hadha at-ta'am la akalta katsiran. Kalau kamu tahu enaknya makanan ini, pasti kamu makan banyak. Hadha al-ma'na. لو كنت عن هذا الأمر لفرحت. لو كنت أعلم عن هذا الأمر لفرحت. طيب لو كنت أعلم هذا الأمر لفرحت. لا فرحت.
عفوا المثال الذي قلت قبل قليل أستاذ يعني قل مثالك مرة أخرى. لو كنت تمارس وتعود على التكلم العربية لتكون عربيا. نعم نصحي قليلا. لا أصبحت لأن ورد في الآية لا بعد ذلك في الماضي. لا أصبحت عربيا لكنت عربيا. لا تقول لا تكون. أنا لا أقول هذا خطأ فقط نحن نلتزم بما ورد في القرآن. نعم بعد لا في الماضي. نعم. كما قال الأستاذ لا أكلت لا شعرت ولا فرحت صحيح؟ نعم يعني بعد لا في الماضي. تفضل أستاذ. Kunta summa ta'rifu fi'il mudhari. Ba'da kunta fi'il madhi summa fi'il mudhari. Ada ya. لو كنت تعرف صح؟ يعني بعد فعل الماضي مضارع. لو بعد كان يأتي في المضارع هذا يعني ماضي. هذا يعني لماذا لا نقول لو كنت عرفت؟ نفس الشيء ولكن لو حتى لو قلنا لو كنت تعرف هذا أيضا يعني في الماضي. أنا تذكرت لما كنت حول الكعبة قال الحراس افعلوا كما كان الرسول يفعل. افعلوا كما كان الرسول yaf'al. Lakukan sebagaimana dulu Rasulullah melakukannya. Hada yani madi. Lianna fi'l yaf'al fil mudhari ya'ti ba'da kan. Hada. Nah. في تعليق آخر على هذا النص. نتمنى أن نفهم جيدا. طيب نأتي الآن إلى المثال بعده. أستاذ هذا الذي أستاذ اقرأ هذا الذي قلت لك يعني مثل المثال الذي أتيت قبل قليل. اقرأ. Walau taro موقوفون عند ربهم يغفر بعضهم إلى بعض القول يقول لئن أشركت الذي يستكبر لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا andai bukan karena ya andai bukan karena kalian lakuna pastikan. Idan anam tuhuna andai bukan karena pasti. Andai bukan karena pasti. Baik, ikrar misal. Laula lugatul arab laula lugatul lakana ittisal ma'luman. Oke. Laula lughah lakana al-ittisalu ma'lum. Ikra al-tarjamah. Andai bukan karena bahasa pasti komunikasi tidak ada. Tidak ada. Nah, nahnu natawasal wa natafaham bil lughah. Mana dzalika idza in'adamat al-lughah in'adama al-ittisal. Tafadhal. لولا القرآن لكانت اللغة العربية غير منتشرة. Nah, laula al-Qur'an lakanat al-lughah al-arabiyyah ghaira muntasirah. Andai bukan karena Al-Qur'an bahasa Arab enggak akan tersebar. Lama wasalat ilaina. Nah, wasalat ilaina al-lughah al-arabiyyah bi fadli al-Qur'an. Wasil لولا الأكل لكان الإنسان مثل الحيوان. lakana al-insanu mithla. Ikrar tarjamah. Andai bukan karena punya akal, pasti manusia sama seperti binatang. Nah, laula laqalu lakana al-insan mithlal hayawan. Tafadhal Ustaz. Laula Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallahu al-aflak. La khalaqallahu al-aflak. Laula Muhammadun. Tafadhal. Laula Muhammadun ma khalaqallahu al-kauna wal aflak. Jamil. Nah. Tafadhal Ustaz. لولا دين الإسلام
lakana al-insan dhalan. Jamil. Laula dinul islamiyu lakana al-insan dhalin. دائما يعني أتيت بمثال جميل مثال ديني لولا أنتم لكنا من الغائبين لولا أنتم لكنا من الغائبين لكان التواصل صعب أيضا هذا أيضا مقبول هذا أيضا صحيح لكان التواصل بيننا صعبا هذا أيضا يعني صحيح تفضل سيد نعم Itu, baratan. Laula ummi lam akun madhkura. لولا أمي Lam akun madhkura. أين لا لام التأكيد Lama كنت madhkura. مذكرا تفضل سيد Kalau al-mudarrisu lakana talibul jahil. لكان الطالب جاهلا لولا المدرس لكان الطالب جاهلا جميل لولا الطعام لمرضت هذا اليوم لولا الطعام لمرضت هذا اليوم andai bukan karena makanan saya sakit hari ini lakin ahyana الطعام هو الذي سبب المرض هذا سهل تسمعون معنا؟ نعم. كأنك حضرت ولكن قلبك ما زال في القلب رأيت ذلك على وجهك قل معنا لولا المربي لما عرفت ربي. لا هذا ليس منك يعني. نريد مثال منك لولا هذا القهوة هذه القهوة لا أشعر نعاس. نعم لشعرت بالنعاس لشربت. لولا القهوة لشعرت جميل يعني مبدأ هنا والآن نعم القهوة هنا والآن من لم ينزل عليه الوحي هل نزل الوحي اللغوي Apa Ustaz? Mungkin tidak bersaut lihat bisa anak Ustaz YouTube mata لولا تسجيل لاكتفيت بدون تفضلي لولا الشمس نعم لما نبتت النباتات لولا الشمس لما نبتت النباتات Andai tidak ada matahari, nggak ada pohon-pohon nggak akan tumbuh. Kholas, Mita? Laula Samsung lakana kalam kalam andai bukan karena matahari, alam ini gelap. Laula asyams lakanatil la takun alam dunia. La takun dunia. Kaum. Hunaka alam, hunaka dunia, hunaka kaum. Hada alladhi yani fi lughatina Indonesia alam. Dunia alam, dunia alam, dunia alamul hayawanat, dunia hewan, alamul hayawan. Kamu wanita tercantik di dunia, kayak kenapa? Anta ajmalun nisa'i fil alam. Fil alam, bukan fil dunia. Fil alam. Dunia ini hanya lawan dari akhirat. Kalau tidak lawannya dari akhirat,
Nah, kalau Anda memuji anta ajmalin nisa fid dunia, harus tambahkan wal akhir. خلاص؟ Sudah خلاص؟ طيب جميل. لولا لكان لولا أنت لكانت حياتي حزين. Andai bukan karena Anda, hidupku mungkin susah. Laula al-ma'ahid lama ta'allamna al-ulum ad-dini. Andai karena tidak ada pondok-pondok pesantren, mungkin kita nggak belajar agama. Laula اللغة العربية لما فهمنا القرآن لما فهمنا السنة. طيب هذا ما استفدنا من هذه الآية واكتفينا. معدوما هذا في مقابل موجودة موجود معدوم. الماء موجود الماء معدوم. sama fi. Mafi. Jadi sama dengan ghairu mawjud itu ma'dum. Fiilnya in adam. Makanya hukuman mati itu bilughatil arabiyyah i'dam. A'dama yu'damu, ditiadakan. I'dam. Oke. Hukuman i'dam itu hukuman mati, ditiadakan. I'dam, adam. Nah, bimkani an nughayyir hadha al-misal laula al-kahruba lakanat al-hayatu sawaba laula al-computer ashasu lakanat al-hayatu sawaba laula ma laula al-muwasalat laula al-kahruba laula teknologiya man kathir jiddan. طيب نأتي الآن إلى الآية بعدها. من يقرأ هذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Hal titik-titik min, yakni adakah? Badalan min an naqul hal hunaka mawjud. Qul hal min ma, ada ini. Hal min ta'liq, ada komentar enggak? Hal min misal, ada contoh enggak? Kenapa saya kasih contoh? Iqra al-mithal al-awwal ya Ustaz. هل بين هذين الكتابين من تشابه. هل بين هذين الكتابين من تشابه. Apakah ada kesamaan antara dua buku ini? Apakah ada kesamaan di antara dua buku ini? Jadi hal dulu, lalu tahulah kata setelah itu. Hal min khurujin, hal ila khurujin, lalu setelah itu min. Hal, nuwasi. Hal baina hadhil ara'i min tanazulin. Apakah ada kontradiksi di antara pendapat-pendapat? Apakah ada kontradiksi pertentangan di antara dua pendapat ini? Fadhal Syekh. هل في هذا الكتاب
min akhta'in matba'iyah. Apakah ada kesalahan cetak dalam buku ini? Akhta matba'iyah. Hal an hadzal mawdu'i min su'alin. Hal an hadzal mawdu'i min su'ali. Jadi setelah hal itu bisa min, bisa apa saja ya, bisa taruh di hal fil bait, hal ila su, hal ma'a, hal baina, bisa oke, pakai jar majrur lah. Setelah hal jar majrur, setelah itu min, seperti di ayat hal ila khurujin, jar majrur lah. Nah, lalu setelah itu min. Nah, di sini hal an hadzal mawdu' min su'al. Badalan min amqul mathalan hal hunaka su'al an hadzal mawdu'. Ana la aqulu khata, lakin idza yastaqdam hadha an-naql lakana lughatuna ajmal li'annaha lugha qur'aniyah. Terkuasin? هل من هذه المشكلة من خروج Hal min hadhil muskilati min khuruj. Apakah ada jalan keluar dari masalah ini? Hal jar majrur min. Hal jar majrur min. Minnya dua ya? Ya? Minnya dua. Min. Itu kalau kebetulan jar majrurnya pakai min. Bisa juga ila, ala. Hal fi thalaja min masrubat, adakah di dalam, apakah di dalam kulkas itu ada minuman? Itu kan itu fi. Jadi tidak selalu. Baik, misal Ustaz nabda minka mazil tatafakir. No, ya natlu min yani misal basit. La tufakir anil misal kan tufakir anil dunya ma fiha. Qadar sa? Nah, Al-ahadu minna an yusalli tahajjudan. ma ra'ayukum hadha misal? Al-ahadu minna, apakah Aina jar majrur ain? Hal minna may yusalli tahajjuda? Apakah ada di antara kita yang sholat tahajud? Minna. Jadi jar majrur tidak hanya min sabil ila khuru, tapi juga min lalu dhamir minkum, minna, minhum, minkuma, minhunna. Maratan frasa? al-minna an yusalli tahajjudan. Minna may yusalli tahajjud. Hada min hayy. Walakin hada min hayy ma'na sawfa ya'tina uslub akhar al. Kalau itu mal hal minna man, adakah yang, bukan apakah ada itu. Kalau man itu adakah yang, adakah ya, itu orang ya. Baik, sanati gambaran ukhra yani intidaran lil wahyi al-lughawi. Fadal sa. Kalau fil Quran min ghairi ma'qulin. Hal fil Quran Min ghairi ma'qulin. min Ghairi ma'qulin. min ghairi ma'qulin. Hada sifat la budda an yakun hunaka yani mausuf. Hal fil Quran min kalamin ghairu ma'qulin. Min kalami. Apakah dalam Al-Quran ada perkataan yang tidak dipahami? Atau min ghairi kalam ghairu mantiki, yang tidak masuk akal, tidak rasional? Fadhal Ustaz. هل في المطبخ من الطعام؟ Hal fil matbakhi min ma'kulatin atau min at'imatin min ta'amin. Jamil. Di dapur ada makanan? Hal fil haflah min ra'isil Korea. Hal fil hafla min ra'isil hafla. Hal minal hadirina min rais. Yang hadir ini ada kepala desa enggak? Minal hadir. Bukan di, harus menjadi bagiannya. Hadirin salah satunya kepala desa.
Dalam Al-Quran salah satunya perkataan yang tidak dipahami. Nah, apakah di dalam pesta itu ada nahwiyan mungkin, lakin min haitsul ma'na ghairul ladzim. Hal fil itarah minal ustad. Hal fil Ini kelana ya? idarati Minal ustad. min Mithlana. ustadi. Mithli ya. Nah, min haitsul naqd sahih. Hal fil idarati Mungkin minal mushtarikin, minal hadirin, minal hal fil idara min ahadin. Mungkin di kantor ada seseorang nggak? Tafadhal Nawasif. Hal fil fasli min adabiyatil fasliyah. Nah, adabiyat fasliyah mana adabiyat? Adawat. Adawatil fasliyah. Adawat fasliyah mana adawat fasliyah? Peralatan Nah, kelas. hal fil fasli min adawat yakfi. Di kelas itu ada perlengkapan enggak? Hal fil fasli min adawat. Nah, fadhali Ustaz. Hal nazala al-wahyu. Baik, nanti nasbi. Fadhali Ustaz. Hal fi hadzal barnamij minal muskilah. Hal fil hadzal barnamis min muskilah? Nakira. Laisa min muskilah, min muskilah. Karena belum tentu kan? Ada masalah enggak? Laisa min muskilah, min muskilah. Hal fil Quran min kalamin ghairu ma'qulin? Tafadhali Ustaz. Hal min kunna min ghaibah. Hal Min kunna hal min kunna min ghaibatin? Nah, asalnya minna lah. min kunna antunna. Nah, antunna. Sahih antunna. Nah, di antara kalian ada yang enggak masuk enggak? Nah, fadhali. Hal fi hadzal baiti minan nas. Min unasin dan nakira. Nah, min ahad Hal fi hadzal ta'am min zaitin. min Zaitin. min zaidin. Terjemi. Apakah ada minyak di makanan ini? Adakah makanan ini ada minyaknya? Hal fi hadhihi Makulat. al-at'imah min zait. Nah, makbul. Nah, fadhali. hal fi hadhihi al-qanati min hadid. Min kadhib. Hal fi hadhihi al-qanati. Apakah di dalam Channel ini. konten qanat? Qanat laisa konten. Qanat itu Channel. Channel ada bohongnya. Hal fi hadhihi al-aflam. Nah, hal fi hadhihi al-aflam min akadib. Apakah di film ini ada bohongnya? Ustaz, nazalat surah. Hal minkum lam tu'ti al-misal. Hal Hal minkum lam tu'ti al-misal. hal minkum man. Ay mungkin yani min haitsul uslub. Walakin qultu qabla qalil man sayati hunaka. Ya. Coba yang selain orang. Hal fi suqi al-libas min al-libas. Hal fis suq min dukanin yabi'ul malabis. Di pasar ini ada toko yang menjual pakaian. Hal fis suq ba'i'un sadiqun. Adakah di pasar itu ada pedagang yang jujur? Nah. Hal fis suq mat'amun. Di pasar ini ada warungnya, warung makannya. Hal fis suq makanun li mauqifun li ad-darajat. Di pasar ini ada parkiran sepedanya.
hal fi hadha as-suq musalla? Pasar ini ada musallanya. Hal fi as-suq dawratul miyah min dawratil miyah wa hakadha. Baik, bagian nanti ada ustazah kelas nazal alaihi Jibril bil wahyi ruhul amin. Hal fil fasli ya. Hal fil fasli min hudur. Ikhlas sudah ada yang datang enggak? Jamin. Hal fil fasli min hudurin atau min tilmidin atau min ahad mungkin. Hal fiki min ra'yin أيضا موجود. هل في ذهنك من رأي؟ Dalam pikiran Anda ada contoh nggak? Hal fi ra'sika min fikratin? Di kepala Anda ada ide nggak? Ada itu. Harunaka ma yurid an yazid mithalan? Fadal. Hal bainana min mahabbatin fillah. Masya Allah. Hal limada nata'asa'al an hadha? Tobaan. Hal bainana min mahabbatin? Nah, idza tashajar kathuratul musyajara bainana muhimmah jiddan hadha su'al. Hal bainana min mahabbatin? Thumma ajaba alayka tobaan wa qulta idza kanat bainana min mahabbatin lama tashajar. Jika benar di antara kita ini ada kasih sayang, kita enggak bertengkar seperti ini. Narbut bainal amthil bainal hada wa ma darasna min qabl. Hal bainana min mahabbatin, hal bainana min alaqa, hal bainana min ta'awun, hal bainana min tafahumin. Ada kepahaman enggak di antara kita? Ada saling paham enggak? Hal bainana wa bainahum min alaqa, min ihtiramin mutabadil. Apakah antara kita dan mereka ini ada saling hormat? Hal baina hadhil ayah wa tilkal ayah min alaqatin. Ayat ini sama ayat itu ada hubungannya. Hal ma darasna al-yawm wa ma darasna fil usbu'il madhi min irtibatin, min sillatin, min alaqatin. Hal fi hadhil madda min mushkilatin. Hal fi hadhihi al-amthila kalimat la tafhamu min kalimatin la tafhamuna ma'naha. Hada aidan. Fahimna jayidan? Ana la as'al fahimna la. Fahimna jayidan? Baik, الآن نأتي إلى المثال بعد. ما يقرأ الآية والترجمة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Nah, in hum illa. In illa. Baina in wa illa terserah mau kasih apa saja. In hum, in antum, in ana, in al-lughah al-arabiyyah, in hiya. Fi'il juga bisa. In turidu, yani qala ahad li Isa bin Maryam li Musa, in turidu illa an takuna jabbaran. Baina in wa illa mungkin fi'il, mungkin isim, wa mungkin dhamir, mungkin kull shay. Baik. Ya, iqra al-mithal al-awwal ustaz. In nahnu illa makhluqun min makhluqatihi. Kita hanyalah salah satu dari makhluk ciptaannya. Iya, hanyalah kita ini hanyalah salah satu dari ciptaannya. Wasili, ustaz.
In ad-dunya, ini dunya kan? dunia kisrun illa kisrun lidarin akhir. Lidaril akhirah. Ingat ya, dar itu muannas. Dar itu muannas, walaupun bentuknya mudzakkar. Ini dunia illa jisrun lidaril akhirah. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini dunia. Ini bukan bahasa Indonesia ya. Ini. In ad-dunya. Nah, al-mithal اللي بعده Inna sami'na yuhu illa kalamul fal. in ma sami'na. Ma sami'na ini bentuk lain nih. Ma sami'na. Yang kita dengar dari dia itu hanyalah omong kosong. Yang kita dengar dari dia itu hanyalah omong kosong. Jadi cara menerjemahkannya itu adalah terjemahkan dulu yang berada di antara in dan illa. Yang ada di antara in dan illa itu disebutkan dulu. Yang pertama in nahnu, apa yang ada di antara in dan illa? Nahnu, kita ini hanyalah. Yang kedua, dunia hanyalah. Yang ketiga, apa yang kita dengar dari dia hanyalah. Ustazah, wasalat ilaiki nusha? Iqra'il mithal ar-rabi'. In tawakkalna illa La, qabla al-akhir. in nahnu illa makhluqun min La ar-rabi'. In nahnu illa talaminakum ya ustaz. Nah, in nahnu illa talamidukum ya ustaz. Kami ini hanyalah muridmu, murid antum ya ustaz. Nah, tafadhali ustaz, iqra'i al-mithal al-akhir. In tawakkalna illa 'ala Allah. In tawakkuluna. Isim. Tawakkal, tawakkul. In tawakkuluna. Ya. Nah, tawakal kita itu hanyalah kepada Allah. Ketawakalan kita hanya. Nuwasil mithal, tafadhali ustaz, mithal. In alimna illa qalil. Kita nih yang kita tahu hanyalah fi'il. in anti illa khadimah. In anti illa qadim, kamu itu hanya seorang pemain. Qala al-mutakabir innaka illa faqir. In anta illa faqirun, kamu itu hanya seorang fakir, miskin. In anta. Oke, ada fi'il, ada dhamir. In ana illa faqir. In ana illa tak terbidah. In ana illa faqirun, saya hanyalah orang miskin, fakir. In ana illa ummun. In ana illa saya hanyalah seorang ibu. In anta illa abu. Tafadhali ustaz. In ana illa ustaz. In ana illa ustazah. Saya ini hanyalah seorang ustaz. Nah, ustazah fadhal. Inta kulta illa kadhib. Illa kadhib. Yang kamu katakan itu hanyalah bohong. Fadhal ustazah, fadhali. Lam yati mithal, ustazah fadhali. Mithal mujud. In tadrisuna illa lillah. In Tadrisuna tadrisuna illa lillah. Kita ini ngajar hanya semata-mata tadris. Nah, in anta in amil tu
Hadal yaum illa naum. Illa naum. In a'malu hadzal yaum illa naum. Yang saya lakukan hari ini hanya tidur. Inna wasifun wa fakiran fiyadillah. Masya Allah. In nahnu illa Fakiran wa dha'in fuqara wa du'afa amam Allah. Ini dunia illa mata'un qalil. Ini dunya illa mata'un qalil. Ini dunya. Kanatil madrasatu illa wasilatun min wasail dirasah. Inil madrasah biduni kana. Inil madrasatu illa wasilatun min wasail dirasah. Nah, inil madrasah illa wasilah min wasail ad-dirasah. Sekolah itu hanyalah salah satu sarana menuntut ilmu. Hunaka wasail ukhra. YouTube أيضا من وسائل. Fadhal Ustaz. Jangan coba-coba. Jangan sekali-kali. Kalau jangan aja kan lah. Tapi kalau jangan coba-coba atau jangan sekali-kali atau jangan pernah, ya. Mayakrah hadhihi al-ayat. Tafadhal ya Ustaz. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Lamun nahyi lalu abada itu bisa berarti jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan sampai. Nah, jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan coba-coba. Nah, hunaka thalathatu janganat ala hada. Warabi jangan asal. Ana fakat katabtu huna jangan coba-coba. Walakin yumkin al-ma'na nutabbiq ala mathalan ala hadhihi al-ma'ani thalatha. Jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan coba-coba. Jangan sampai. Jangan sampai. Izin santai. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, pasti bukan. Jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan coba-coba, jangan sampai. طيب اقرأ المثال الأول. Ijtanibul muhaddirati wa la taqrabuha abadan. Ijtanibu al-mukhaddirat. Ma mana al-mukhaddirat? Narkoba. Wa la taqrabuha abadan. Jauhi Narkoba dan jangan coba-coba mendekatinya. Bisa juga jangan sekali-kali mendekatinya, jangan pernah mendekatinya. Ada yang empat-empatnya ini cocok, ada juga yang beberapa yang tidak cocok. Jangan pernah bisa, jangan sekali-kali bisa, jangan coba-coba bisa, jangan sampai mencoba bisa juga ya. Ini larangan yang keras ya. Al-mithal ada Wa rajulun kadzdzab wa la tusaddiqhu abadan. Dia itu pembohong besar, maka jangan coba-coba mempercayainya. Oke, jangan coba-coba mempercayainya, jangan pernah, jangan sekali-kali, jangan sampai. Nasib. Al-mithal ba'da as-salih. La tattanim akhaka abada ala ma la yudhana lahu. Jangan coba-coba menipu seseorang tanpa bukti. Oke, jangan sampai, jangan coba-coba, jangan. Wasit. Ihtarim walidaik wa la tukhalifhuma abada. Hormati kedua orang tuamu dan jangan sekali-kali membantahnya.
Ihtarim walidaik wa la tukhalifhuma abadan. Abadan. Jangan membantah, jangan sekali-kali, jangan coba-coba, jangan pernah. Ana marra yani fi ihda al-muhadarat naqashtu ma'a at-tullab an hadhihi an-nuqta. Nah, lamma tahaddathna an al-lugha ma'nan wa wadhifatan, shaklan wa wadhifa. Al-lugha syakal wa wadhifa. Bahasa itu ada bentuk, ada fungsi. Ahyanan nahnu yani hadatha su'u tafahum bainana. Nah, khasatan bainal abna wal aba wal ababain li'annana la nafham hada. Nahnu akhadna min al-lugha shaklaha faqat, walakin ma adrakna wadhifataha. Mathalan, idza yani ghadibat al-um ala al-bint taharrabat al-bint li'anna faqat huwa akhadha min kalam al-um ash-shakl la ma akhadhat min kalami ummiha al-wadhifa. Idza ghadiba al-ustad ash-shakl ghadab, walakin al-wadhifa nasiha. Nasiha fi ilm al-ma'ani min furu' ilm al-balagha ilm al-ma'ani. Al-kalam mimma yani a'la minna martabatan yakunu nasiha. Min al-ustad ila al-tullab, min al-shaykh ila tullab al-ma'had. Ragma anna alladhi kharaja min famihi ghadabun, hadhihi nasiha. Al-ghadab syakal wal nasiha wadhifa. Ahyanan nahnu akhadha syakal walakin nasina al-wadhifa. Hadha alladhi ahyanan yusabbibu al-mushkila baina al-awlad wal abawain, baina al-bint wa mathalan wal-um. غضب الأم أخذت البنت، هذا غضب. لا، الغضب شكل. نعم، الغضب ليس إلا شكل. إن الغضب إلا شكل. نعم، وأما الوظيفة نسيب. ولكن نحن إذا ضرب الأستاذ التلميذ ذهب أبواه إلى الشرطة، هذا الأستاذ ضرب ابنه. لماذا؟ لأنه فقط أخذ وما أخذ. احترم والديك ولا تخالفهما. المثال الأخير لا بد أحدا أن يعرف المتسر بطاقة صرافك الآلة أبدا. ناتس أبدا هنا. Jangan coba-coba memberitahukan seseorang PIN ATM. ATM itu adalah apa? Sarraf, bitaqatus sarraf al-ali. Sarraf al-ali itu teller mesin, automatic teller mesin. Bitaqa sarraf ali. Itu beda. Jangan coba-coba. Al-muhim la an-nahi thumma nazid. طيب مثال ما يتبع مثال تفضل. لا تأتي إلي أبدا. La ta'ti ilayya abadan. Jangan mendatangiku, jangan coba-coba mendatangi. Sorry. Ini ungkapan kita debt collector. Betul, Ustaz. La tadkhul fasli abadan. La tadkhulul fasla abadan. Anta muallim? Misalnya masjid di ya mutakallim ya La tadkhul fasli. fasli. Jangan masuk ke kelasku, jangan coba-coba masuk ke kelasku. Minaka fasal. La tarmi az-zubal ilan nahr abadan. La tarmi Az-zubal ila nahar abadan. Jangan sekali-sekali membuang sampah di sungai. Ini perlu ditulis dan ditempelkan di pinggir sungai. La tadhhab ilal ghabati abadan. Jangan sekali-kali pergi ke hutan.
Misal bait min mabda huna wal an. Jangan sekali-kali pergi ke hutan. Biar lebih hidup, la tadhhab abadan ila matalan al-malhal layali. Jangan sekali-kali pergi ke diskotik. Daripada ke hutan. Madhab. Al-malha al-layali. Malha. Lahun, tempat orang lahun walaibun itu malha. Saya ngambil itu dari peristiwa bom Bali. Bom Bali itu kan diskotik apa segala, itu dari situ saya ngambil malha al-layali. Al-malha al-layali. Tempat-tempat lahun malam lagi. Al-malha. La tadhhab ilaihi abadan. Kalau ilal ghoba, apa cari kayu bakar, apa kan sunnah itu disuruh oleh Rasulullah. Pergilah ke hutan dan ambillah kayu bakar, juallah dan belanjalah untuk itu sunnah loh, pergi ke jangan dilarang. La tasrifu khamar abadan. La tashribul khamara tashrab. La tashrabul khamar abad. Jangan sekali jangan coba-coba minum khamar. Jangan dirasa wala takun kaslan. La takun kaslan abadan. Jangan sekali-kali jadi pemalas. Taqrabu imra'atan ajnabiyata abadan. La taqrab imra'atan ajnabiyatan abadan. La tulaihi mahabbati fika Masya Allah, kok ini semua contohnya. La tulaihi mahabbati fiki abadan. tulaihi mula'aba. La tal'ab ma'a. La tal'ab ma'a atau tulaihi. Kan? La tayas bima asobak abadan. La tayas bima asabaka. Terjih. Jangan putus asa. Baik, nuqarin baina mithalik wal ayat. La tayasu min rauhillah. Jadi tayas itu adalah sesuatu yang diharapkan. Jadi kalau taqul la tayas mimma asaba. Jangan putus asa dari musibah. Mestinya jangan putus asa dari rahmat Allah, bukan musibahnya. Putus asa dari sesuatu yang diharapkan. Anda tidak mengharapkan musibah kan? La tayas min rauhillah. Allah wala taqsuhu abadan. Wala Taqsuhu abadan. takfuru wa la taksu. Asa wa yaqsu. Ta'su. Taqsu. Wala ta'su abadan. Jangan sekali-kali bermaksiat. Wa rajulun shadiqun qala takdzibuha. Rajul la takdzibhu abadan. La tuhibbuha abadan. La tuhibbu abadan. Jangan sekali-kali mencintainya. Nah, dia zaujati la tuhibbuha abadan. Tapi tadi sabit. Tahdid sorry jiddan. Mungkin la tuhibbu La tuhibba. Untuk banyak orang atau untuk satu? Yang diancam tadi satu apa banyak orang sekampung? Saingannya aja ya. Saya kira orang sekampung. Wajhu ila iblis mungkin amun ila tadawuna. Tindak Haraten. Kholas ya? Nuri itu misal qarib minna. Ada yang bisa kasih contoh tentang kelas ini? Tentang yang kita tashrab kahwati. La tashrab al-qahwa al-barida abadan. Jangan sekali-kali minum kopi yang udah dingin. Sambung. La tarzahu amama ustaz abadan. Nah, inzah bijanibi. Jangan guyon di depan Ustaz. Guyonlah di sampingnya dikit. Baik, nah
Dekat contoh kita. Contoh lagi. Harus dilatih contoh yang dekat itu karena nahnu nastaqdimul lughah la tata'akhkhar abadan. La tandur ilayya abadan. La tandur ilayya abadan. Abadan di situ tuh jangan memandangku selamanya. Lahdatan atau qalilan itu abadan di situ bukan terus. Nyontek. Oke? Jangan nyontek. Jangan nonton. La tumaris legish ya. Gish nonton. La tata'awan fil imtihan. La tumaris legish. Nyontek. Gish. La tagish. Mungkin. Saya nggak tahu filmnya gish itu apa. Ghasya. La tagish lah ya. Ghasya al-ghashi. Bisa akhir qarib minna. لا تخرج من هذه الفصل أبدا. Nam la takhruj min hadzal fasal abadan. Pada qalil nahnu nakhruj. La takhruj min al-fasli abadan wal ustaz yashrah dars. Kasih syarat ya, kasih keterangan. Oke. Nuwasi. As-safa qabla al-akhir. Ma yaqra al-ayat? Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami tunjukkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jamil. Kalau apabila jika titik-titik maka. Nah, mungkin kalau, mungkin jika, mungkin apabila ja'a fil ayat, fi tarjamatil ayat, jika. Al-misal al-awwal iqra'i ya Ustaz. In kunta musliman fatasarraf tasarrufan islamiyyan. Kalau kamu seorang muslim, maka bertingkahlah pula yang islami. In kunta musliman fatasarraf in kunta musliman fasalli. Fatasarraf. Tasarrufan Islamiyah. Tasarruf itu berperilaku ya. Tasarruf. Baik, Pak Fadli. In aradta an najah fajtahid fi dirasatika. Oke. Kalau kamu ingin sukses ya, Maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. oke. In aradta. Kalau tadi in kunta, in aradta. Jadi sini pakai fil madin aja ya. Ya, kita kunta tadi kita anggap fil madin ya. Kunta aradta. Nah, Fadli Ustaz. In kunta ma'ahum fa'aksirul mu'amalah. Kalau kamu kumpul dengan mereka, maka bersaksikan. Fa'ahsinu al-mu'amalah. Maka berinteraksilah dengan Jamil. Nah, Fadli Ustaz. Ini adakan dengan ulur fa'akbirna hadithiyah. Kalau kamu berhalangan hadir, maka kabari kami lewat telepon. I'tadarta minal hudur fa'akhbir Ustaz. Fadli Ustaz. In akalta fa'kulkan al-ittifaq. Kalau kamu makan, maka secukupnya itu sebatas cukup haddal iktifaq. Haddal hajah itu seperlunya, secukupnya haddal iktifaq. Nah, in fa alasan. Nah, nuwasil, fadhil sini. In kunta ma'ahum fil lughati al-arabiyyah fa
fatumaris lanjutan. Oke. Fa ba'da fa fi'lu amrin. In kunta mahiran fil lughatil arabiyyah famaris au fatakallam biha. Faktub biha. Baik, fadhali Ustaz. In syarabta fasyrabta dan ittifa. In syaribta fashrab haddal iktifa. Kalau minumlah secukupnya. Ustazah? Belum? Baik. Sanati ilaik. In aradtal fulus fa'mal awwalan. In aradtal fulus fa'mal awwalan. Butuh uang, ya kerja dulu. Bijak sekali. In arsala ilayya risalah fa ana ahdur. Marah ukhra. In arsala risalah ilayya fa ana ahdur. In arsala ilayya risalah fa ana ahdur. la ba'da fa fi'lu amr. Dulu. Fi'lu amr, hada fi'lu amr. La fi'lu amr. Ba'da fa fi'lu amr. In arsaltu ilaika risalah fahdur. In arsaltu ilaika risalatan mungkin faqra'aha. Kalau saya kirimi kamu pesan maka bacalah. Betul Ustaz? Anzur ilayya abada. Qul bithalak wa anta tanzur ila al-kharij. In sya'arta bil husni fatusalli. In hazinta fasalli. Itu nifa. Pak, fasalli. Fasalli. Kaifa idan itu nifa. Oke. In tasjud asjud. In tadkhul adkhul. Ayo. Itu nifa. لكن هذا المثال ممكن سيأتي موضوع آخر. In kunta masdu'an faqul wasrafu wa la tusrifu. Masya Allah. In kunta masdu'an fakul. Lapar. Ja'ian. In kunta ja'ian fakul walaysa fakul washrab wala tusrif. Ustaz, qaddamti mithalan? Baik. In adaita ummi fatu'dini. In adaita ummi fatu'dini. In aradti an tu'dhiya ummi fa'adinni. Au fatu'dini. La fil amr. La in boleh. Jika kamu ingin melukai ibuku, lukailah saya. Sakiti saya. Sorry? Nah, jika kamu menyakiti ibuku, kamu harus menyakiti saya. Itu nggak cocok. Karena yang paling kedua itu harus fil amr. Makanya saya pahami ini. Jika kamu ingin menyakiti ibuku, sakiti aja saya. Idza aradti an tu'dhiya ummi fa'adini. Nah, jika kamu ingin melukai ibuku, udah lukai saya saja. Jangan harus fil amr ya. Fadli. In a'taituka mi'ah fa'atini mi'atain. Ada riba. In a'taitani mi'ataini fa'atini in a'taituka mi'ah fa'atini mi'ah. Atau jika mi'atain arba'u mi'ah. In sa'altani in sa'altuka fa'ajib. Kalau aku nanya kepada kamu, maka jawablah. In sa'altuka fa'ajib an su'al. Ustazah, fadhali. In kunta ilal ma'had
Fa'tidika al-adwiyah wal af'alah. In Udta. ut Udta ada yang untuk kembali. in utta ilal mahad Fa'tidika fa'ti al-adwiyah wal af'alah. Fakti bihatimah. in ut Utta. in utta. Jika kamu kembali ke pondok, Fakti bito'am. fa'ti Fa'tidika. lah fa'ti, Bito. karena yang diperintahkan dia kan, kalau kamu kembali ke pondok maka bawalah makanan. Fa'ti bi laisa dika fa'ti bil at'ima atau masalah fahmil, misalnya fahmil al at'ima wal adwi. Man ya kau layak. Ada ya lahir. Ana Ustaz. Nah, Ustaz. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana. Lihatlah undur kaifa. Hada sahal. Iqra'il mithal al-awwal. Unzur kaifa sawwarul Qur'anu ajra man anfaqa fi sabilillah. Lihatlah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Baik. Al-mithal al-ba'da. Unzur kaifa Ah, Unzur kaifa sa'at akhlaqu syababi hadzal asri. Lihatlah bagaimana buruknya akhlak pemuda zaman sekarang. Ustaz apa? Unzur kaifa intasharat teknologiya bihadhi sur'ati. Lihatlah bagaimana teknologi menyebar dengan begitu cepat. Oke. Enggak. Unzur kaifa aqwalul alam al-islami hadhihi al-ayyam. Lihatlah bagaimana kondisi negara-negara Islam saat ini. Betul Ustaz? Untuk kaifa ya angka alamin bahwa ini lihatlah bagaimana orang Islam enggan mempelajari bahasa. Ustaz, fadhal wasil al-mithal minka. Nah, laisa min al-Qur'an. Wala min al-kitab. Kaifa yudarrisu Ustaz Nasruddin. Unzur kaifa yudarrisu Ustaz Nasr. Jamil. Qarib jiddan. Al-an wa huna. Unzur kaifa asra intishar da'il al Unzur kaifa asra intishar da'il al intishar. dakwah. Unzur kaifa Asra كيف أسرع كيف ينتشر هذا بالسرعة بالمضارع. لكن هنا كيف كان في الماضي انظر كيف انتشر هذا الفيروس بهذه السرعة. lihatlah bagaimana virus ini menyebar begitu cepat. Ustaz, Unzur kaifa ahwal an-nas fil mahad. unzur kaifa ahwalul tulab fil ma'had. Unzur kaifa ashrabu. Tarik hadisir. Unzur kaifa anzur ilaik. Wa tadahir. Tafadhal. Unzur kaifa bana Umar. Unzur kaifa bana al-umar al-baita. Undur kaifa banal ummalu al-bait. Lihatlah bagaimana tukang-tukang itu membangun rumah. Ustaz Nufal. Unzur kaifa nusajjil hadha dars. Kaifa sajjalna hadha dars. Undur kaifa sajjalna hadha dars. Unzur kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Lam yaj'al lahum Untuk ta'allama talibul mujtahid.
Unzur kaifa ta'allama talib Talib mujtahidan. Unzur kaifa aqta'u hadha silk. Hadha silk. Ada kaifa qata'tu hadha silk. Nah, Lihatlah bagaimana saya memutuskan kabel ini. Ada gharib jiddan. Ana la ahad yatawaqqa andi. Lihatlah bagaimana saya memutuskan kabel ini. Ana la ahad yatafakir. Bismillah. Bismillah. Lihatlah bagaimana saya memutuskan kabel ini. Tatbik tabaq. Unzur kaifa tariqa kaifa tabik hadhihi al-aqimah. Maksud tabik ini. Misalnya pada kaifa fi'il harus ada fi'il ya. Kaifa ba'da kaifa fi'il. Kaifa kana, kaifa sa'a, kaifa ja'a. Unzur kaifa, lihatlah bagaimana kamu pergi. Saya pergi, saya disuruh lihat. Unzur kaifa bakitu ba'da an dhahabta. Lihatlah bagaimana aku menangis setelah kamu pergi. Atau bagaimana saya tertawa. Tergantung. Tafadhal. Unzur kaifa ajibna ala hadha su'al. Ajibtu an. Lihat bagaimana saya menjawab pertanyaan ini. Salah semua. Betul. Unzur kaifa la'ibal aulad kuratal qadam fil mal'ab. Lihatlah bagaimana anak-anak main bola di lapangan. Lihatlah. Fadhali sana. Unzur kaifa tatawwara hadal ma'had. Unzur kaifa tatawwara hadal ma'had fil madi. Lihatlah bagaimana pondok ini berkembang. Unzur kaifa kaifa ijtahadat Fatimah fi diras. Kurang alat. Kaifa ijtahadtu fi diras. Lihatlah bagaimana saya bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Fadhali. Oke, unzur kaifa ahabbat auladaha. Lihatlah bagaimana seorang ibu mencintai anaknya. Unzur kaifa yasbiru al-yasir. Fil madi. Sabaru al-yasir. Hah? Al-yasir. Al-yasir. Keluarganya Yasir. Yasir bin Ammar bin Yasir. Misal al-an misal al-khali. Unzur kaifa banal muhandis al-fundu. Al-fundu. Huna al-bait. Al-ummal. Unzur kaifa banal ummal al-bait. Unzur kaifa banal muhandis al-fundu. Kalau rumah tukang, kalau hotel insinyur. Jadi antar tabrik. Unzur kaifa iqtaraba yani mau'id intihai dars. Lihatlah bagaimana semakin dekatnya akhir pelajaran. Unzur kaifa nabatat al-ashjar fi sahatil maq. Lihatlah pohon-pohon tumbuh di halaman pondok ini. Unzur kaifa ishtaddat hararatus syams. Lihatlah panas matahari semakin menyengat. Bagaimana semakin panasnya sinar matahari.
هكذا. هذه من الأساليب القرآنية، وأنا أرجو فقط أتيت بعشر صفحات. نعم، أنا جمعت هذا في كتاب تقريبا 350 نمطا تعبيريا جمعت في كتاب، ولكن أتيتكم هذا اليوم ب10 فقط منها. وطبعا يعني لا يمكن أن نكتفي بهذه الكمية. إن هذا إلا مثالا، إن هذه إلا نموذجا، فالباقية لابد أن نستخرجها بأنفسنا من القرآن. لما قرأنا القرآن لا تقرأوا قراءة ميتة، اقرأوا قراءة حية، بمعنى تفهم معنى الآية ثم تأخذ منها ما يحسن لغة، ما يطور لغة. وهذه العملية تمشي معنا إلى آخر حياتنا. فلو أخذنا من القرآن كلما قرأنا القرآن، لو أخذنا في كل مرة نقرأ القرآن فأسلوبا أو عبارة لجمعنا أساليب كثيرة جدا، مفردات كثيرة جدا، عبارات كثيرة جدا، لتحسنت لغتنا بدون شك، بدون. طيب، هل هناك مثال قبل أن ننهي هذا اللقاء؟ طيب، بهذا نكتفي ونختتم بكفارة المجلس. نسأل الله التوفيق ونسأل أن ينفعنا بما علمنا ونستفيد من كتابه ما يحسن المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.